যুব কংগ্রেসের নির্বাচন কমিশন অফিস ঘেরাও করার অভিযোগে ঘিরে রীতিমতো ধুন্ধুমার কাণ্ড। কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নেতা উদয় সিং তাকে পুলিশ হেনস্থা করছে, তাকে मुर्दाबाद मुर्दाबाद आरएसएस मुर्दाबाद 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 आरएसएस। দেখতে পাচ্ছেন কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় যুব সভাপতি তাকে টেনে হিসেবে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় যুব সভাপতি তাকে টেনে হিসেবে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। कर रही है, देश के लड़कों का शोषण कर रही है, ये नहीं चलेगा। आरएसएस मुर्दाबाद आरएसएस मुर्दाबाद आरएसएस मुर्दाबाद आरएसएस मुर्दाबाद आरएसएस मुर्दाबाद मुर्दाबाद। केरला में देश के आईटी प्रोफेसर जो लड़का था उसने सुसाइड कर ली क्योंकि आरएसएस के लोगों ने उसका बलात्कार किया, सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया। आरएसएस ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि आरएसएस को पता है बीजेपी को वोट मिले ना मिले, अंत में वोट चोरी करके फिर से सरकार बना लेंगे। और आरएसएस क्या पूरे देश में अपनी शाखाओं में क्या बताता है कि देश के युवाओं का बलात्कार करें, उनको सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करें, देश के लड़कों को सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करने की शिक्षा देता है आरएसएस। शर्म आनी चाहिए आरएसएस को। पुलिस हमें रोक रही है, ना जाने क्यों रोक रही है, लेकिन हम राहुल जी के सिपाही हैं, हम रुकेंगे नहीं। अगर आरएसएस देश के युवाओं का बलात्कार करना चाहती है, उनको सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करना चाहती है, तो हम आवाज उठाएंगे और हम आगे बढ़ते जाएंगे। তাকে দেখুন কিভাবে নিয়ে যাচ্ছে, দেখুন কিভাবে নিয়ে যাচ্ছে, দেখুন টেনে হিসেবে তাকে রাস্তায় ফেলে দেওয়া হচ্ছে। দেখতে পাচ্ছেন সেই ছবি, একা টেনে হিসেবে তাকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, একা টেনে হিসেবে তাকে চ্যান তেলা করে উল্টো পাল্টা করে ভাবে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। দেখুন এই অবস্থা, কি বলবে দাদা? ও গাড়ি বিজেপি বিজেপি সরকার আর মমতা সরকার আমাদের পিছে লেগেছে, আরএসএস এবং সবাই পিছে লেগে আমাদের আজকে ওই গাড়ি ভাই, ওই গাড়ি রিসার্চ কমিটি, ও গাড়ি মে আমরা ভোট চুরির প্রতিবাদে আমাদের ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট এসেছেন, ওনাকে নিয়ে আমরা র্যালি করছি, আমরা প্রতিবাদ জানাচ্ছি, শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ জানাচ্ছি। কিন্তু সেখানে দিদির পুলিশ, দিদির প্রশাসনের পুলিশ পশ্চিমবাংলার বুকে বিজেপির ভোট চুরির প্রতিবাদে আমরা যখন জাতীয় কংগ্রেস রাস্তায় নামছি, যুব কংগ্রেস রাস্তায় নামছি, তখন ওনারা আমাদের কর্মীদেরকে বিভিন্ন ভাবে মারধর করছে, রক্তাক্ত করে দিচ্ছে, এমন ভাবে মেরেছে একে ভ্যানে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। আরো দুজনকে মেরেছে, আরো দুজনকে মেরে রক্তাক্ত করেছে। এদের জন্য অ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা নেই, এই ভ্যানেতে করে তাদেরকে যেতে হবে। এত নিষ্ঠুর দিদির পুলিশ, এত নিষ্ঠুর পশ্চিমবাংলা পুলিশ। আমরা আপনাদের মাধ্যমে বলতে চাই যে আমরা দিদির এই বিজেপির তাবেদারি এবং দিদির প্রশাসনের বিজেপির তাবেদারি চলছে না, চলবে না। আমরা পশ্চিমবাংলায় লড়াই লড়বো, আমরা রক্তাক্ত হলেও, আমরা মারা গেলেও আমরা লড়াই লড়বো, লড়বো। রাহুল গান্ধী জিন্দাবাদ। আমাদের যুব কংগ্রেসের সৈনিককে মমতা দালাল পুলিশ ঘুষি তুলছে মারার জন্য। এই অফিসার হয়তো অফিসার ঘুষি তুলছে। है बंगाल में पुलिस की, पुलिस देखिए कैसे बीजेपी और टीएमसी मिली हुई है, ये साबित हो रहा है। हम लोग इलेक्शन कमीशन के पास जाना चाहते हैं, वोट चोर गद्दी चोर का नारा दे रहे हैं, तो बंगाल पुलिस और बंगाल सरकार को मिर्ची क्यों लग रही है? क्योंकि वो वोट चोर है और ये लोग वोट के लुटेरे हैं। ये जितने पुलिस वाले हैं, जब बंगाल में वोट होता है तो टीएमसी के कर्मी को लूटने का मौका देने वाले यही वर्दीधारी है, टीएमसी के कैडर बने हुए हैं। हमारा दोष क्या है? आज आरएसएस कार्यालय में औरत को छोड़ दीजिए, मर्द भी सुरक्षित नहीं है। शेम शेम, चुल्लू भर पानी में डूब के आरएसएस वाले পুলিশের সেটিং আছে। দিদি মোদি দুজনই এক আছে। এখানে দিদি ভোট লুট করে, ওইখানে ইলেকশন কমিশনকে সেটিং করে, বিজেপি সেটিং করে, ভোট চুরি করে। আমরা যাচ্ছিলাম, ইলেকশন কমিশন যে ঘুমিয়ে পড়েছে, যে দালালি করে, যে বিজেপির জুতো ছাটে, ও ইলেকশন কমিশনের কাছে আমরা যাচ্ছিলাম, আমাদেরকে অ্যারেস্ট করা হচ্ছে, পুলিশ মারছে, যুব কংগ্রেসদেরকে ঘুষও মারছে। কেন মারবে না? ডেপুটেশন কেন দেবো আমরা? দিদিকে বুঝালেন না? দিদি যখন যাচ্ছিল তখন এই দেখুন বিজেপির প্রবক্তা এসছেন, পুলিশ বাবু আছেন, উনি বলছেন ডেপুটেশন দিন। আপনাকে দরকার নেই, আমরা জানি, আপনাকে বুঝাতে হবে না। আপনার দিকে বড় বড় অফিসার দাঁড়িয়ে আছে, আপনাকে বুঝাতে হবে না।
আপনি টিএমসির প্রবক্তা হয়ে যাবেন না, বিজেপির প্রবক্তা হতে হবে না আপনাকে। আমরা জানি আমাদেরকে কি করতে হয়, পুলিশ আমাদেরকে বুঝাবে না। कारण ये है कि बीजेपी वालों को, आरएसएस वालों को देश के लोगों का वोट नहीं चाहिए। वो वोट चोरी करके ही बीजेपी सरकार बना रही है और यही कारण है जो दुष्कर्म केरला के आईटी इंजीनियर के साथ हुआ। उसने सुसाइड कर ली, आत्महत्या कर ली और ये बताया कि आत्महत्या इसलिए की है क्योंकि आरएसएस के लोग लगातार सेक्सुअली एक्सप्लॉइट उस लड़के को कर रहे थे। आरएसएस के लोग उस युवा का बलात्कार कर रहे थे। मैं पूछना चाहता हूं कि आरएसएस अब पूरे देश में शाखाओं में यही सिखाती है कि देश के युवाओं के साथ, देश के लड़कों के साथ बलात्कार करें, और ऐसा क्यों हो रहा है? ये देश के युवाओं के साथ शोषण क्यों कर रहे हैं? साफ है, क्योंकि ये देश के युवाओं को वोट दे इनको या ना दे, इनको पता है अंत में वोट चोरी करके फिर से प्रधानमंत्री बन जाएंगे, फिर से सरकार बन जाएगी। और यही कारण है हमारे युवाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, आरएसएस कर रही है, क्योंकि इनको पड़ी नहीं है कि बीजेपी इनके वोट चाहिए कि नहीं, क्योंकि बीजेपी वोट चोरी करके फिर से सरकार बना सकती है। इसलिए देश के युवाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, शोषण हो रहा है। ये इसका एक और उदाहरण है। आरएसएस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आरएसएस